बदमाशों की 5 लाख रुपए देने की मांग ठुकराना एक कारोबारी को महंगा पड़ गया। गुस्साए बदमाशों ने उस कारोबारी की दुकान पर हमला कर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की, साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर वहां लूटपाट भी की है। यह घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नोदाखाली थाना इलाके के नस्करपुर गांव की है। नस्करपुर की बाशिंदा सुजाता पात्रा ने नोदाखाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बदमाशों ने उसके घर और दुकान पर हमला कर उसे, उसके पति और उसके बेटे को मारा पीटा और पूरी दुकान लूट ली। 5 लाख रुपए वसूली मांगने की इस घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि वसूली मांगने गए लोग तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, लेकिन घटना का शिकार बने परिवार ने बीजेपी के इस दावे को गलत बताया है। उनका कहना है कि वसूली मांगने वाले बदमाशों का किसी पार्टी से संबंध नहीं है। इस बारे में बजबज 2 नंबर ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष भूचन बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बदमाशों का टीएमसी से संबंध है, वो झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भूचन बनर्जी ने दावा किया कि ये उनका जमीन को लेकर आपसी विवाद है। पुलिस को पहले ही मामले की निष्पक्ष जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। 2 নম্বর ব্লক নস্করপুর নদাখালী থানা যে ঘটনা ঘটেছে, যে তোলা চেয়েছে, তোলা না দেওয়ার জন্য তার দোকান ভাঙচুর করেছে এবং লুটপাট করার চেষ্টা করেছে। এই ঘটনা তো নতুন কিছু নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল আসার পর থেকেই এই কালচার হয়েছে। তৃণমূলেরই কালচার, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, প্রমোটিং, বেআইনি, এগুলো সব তো ওদেরই কাজ। আর যখনই ফ্যাসাদে পড়বে তখন বিজেপির নামে দোষ চাপানো। তো দেখুন পুলিশও কীরকম, যে পুলিশ আমি অভিযোগ করতে গেছি সেই অভিযোগটা নেয়নি। শেষ পর্যন্ত নদাখালী থানার যে অফিসার না কেস নেওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে যাওয়ার পরে আজকে তিনি বলায় তবে কেসটা আজকে রুজু হয়েছে। এই যে এখানকার বড় বড় তৃণমূলের নেতারা ভাষণ মারছে, নিজের দোষ যখন ঢাকতে না পেরে বিজেপির উপরে দোষ চাপানো, বিজেপির উপরে। তো বিজেপি সিন্ডিকেট, তোলাবাজি এতে বিশ্বাস করে না। যেটা হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। যারা করেছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, এটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দাবি করছি। এখন তো কোথাও কিছু হলে তৃণমূলকেই তো সরকারে আছে, তৃণমূলকে বলবে না, অন্য কাউকে বলবে। আর বিরোধী দলের কাজ হচ্ছে এটা বলা আর আমাদের শোনা, এতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। প্রথমত তৃণমূল এর সঙ্গে কোনো যোগসাজস নেই, প্রথম। দ্বিতীয় কথা, 2 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। যদি তৃণমূলীরা হতো আমরা তাহলে সুপারিশ করতাম, আমরা আমাদের হতো যে অ্যারেস্ট হয়েছে যদি তার ভাঙচুর করে থাকে নিশ্চয়ই তুলনামূলক শাস্তি হোক। এবং আমি যেটুকু জানি জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপার, এটা একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে এই ঝামেলাটা হয়েছে, সেইটাকে তৃণমূলের নামে চাপানোর চেষ্টা করছে এটা। আর যারা বলছে তৃণমূল আশ্রিত ওই বাড়ি, উনি নিজে বিজেপি করেন, নিজে বিজেপি, গায়ে লেখা নেই তো বিজেপি, তবে বিজেপি করেন। আর উনি টোটালি যারা বলছে, এবং আমি কিছু বিজেপি নেতারাও বলে বেড়াচ্ছে যে তৃণমূল আশ্রিত, এটা পুরোটাই ভিত্তি।